المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. আসমান জমিন সবাই বলে আজকে মোদের খুশির দিন। আসমান জমিন বলে আজকে মোদের খুশির দিন। ওরে দুনিয়ায় আসিয়াছেন রহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। যেহেতু আমাদের এই আবহাওয়া অনুকূলে না, আসলে এই মুহূর্তে আমাদের জন্য বসাও একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাতু ওয়া সাল্লামের সামনে দুরূদে পাঠ করেছি, সেহেতু আমরা সকলেই দাঁড়িয়ে রাসূলকে সালাতু সালাম জানাবো। ফেরেশতों की सलामी देने वाली फौज पड़ती थी जनाबे मोमिना, सुनती थी आवाज आती थी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। शौका का मदीना पर शौका का मदीना कभी का मदीना जन्नतुल मावा मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब
বরিয়া বরি সৈয়দি মুর্শিদি কেবলা বরিয়া বরি হুসনাতে আলে সুন্নাত পেলা কো সালাম মুস্তাফা জানে रहमत पेला को सैयदी सनदरी खाजा गोरी बनेवाज सैयदी संजदी खाजा गोरी बनेवाज से महीनो दीन मिला पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमे बज में हिदायत पेला को सलाम नबी कलमा अजमाते मुस्तफा के मौते आला हजरात पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका दीदार पाने चाहिए बदल गाहिया देखा दो पर्दा उठाया देखी वो नयन बोरिया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका नबी गो अपनी जे घुमान